A New Dawn Will Come Again, ladies and gentlemen, is a musical feature that seeks to portray the spirit of Assam, the strength to begin anew, at a time when the state is facing the devastating impact of floods. We begin by taking you back to the history of Assam, to an era when the Ahums, Kosaris, Sutiyas, Kus played significant roles in shaping the land and its people. Communities of diverse cultures and identities such as Kiva, Boro, Karbi, Moran, Rabha, Deori, Mising have lived together in harmony, bound by a shared connection to the land and its rivers. The recent devastating floods have severely affected many districts across Upper Assam, causing widespread destruction and immeasurable loss. The drama also highlights that although floods are a natural phenomenon and play an essential role in Assam's ecosystem, their scale and severity have been exacerbated by human intervention. Yet, even amid such devastation, the spirit of Assam refuses to be broken. In these difficult times, people across the state and the nation as a whole have come together to extend their support, compassion, and solidarity to those affected. Ako Notun Prabhat Hobo is therefore a celebration of resilience, a call for unity, reminding us that when we stand together, we can rise above adversity. So, let us all unite to heal, rebuild, restore hope, lift Assam, and welcome a new dawn. Ako Notun Prabhat Hobo. আজি এক সংহাৰী বানৰ কবলত লুইত ৰূপনৈ দেশ উদ্দেশ্যাং জাজি ধনশিৰিয়ে আজি ৰূপ ধৰিছে। ৰাতি তীব্ৰ বেগেৰে পানী সোমাই ভাহি মহি সকলো লৈ গ'ল। হৱা কেওফালে গুজৰি গুমৰি আহিছে। পথাৰ নষ্ট হ'ল, পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ আলাই আঁতৰি হ'ল। পানী কেঁচুৱাটি বান্ধি লৈ গ'ল। সুখৰ ঘৰখনি পলকতে নোহোৱা হৈ গ'ল।
দুয়ার বেড়ে নির্ভীকভাবে করো তোমার ভক্তি খিনিবিনা বজ্রার গর্জনে ভক্ষণ জারি করে তোমার কাম্য কি তোমার তোমার কোন বজ্রা তোমার ভক্তি হানি উদাত্ত কামুঠতি বিনা অসমত প্ৰকৃতিৰ এই মহাপ্ৰলয়ৰ কাৰণ কি আমি মানুহেই নহয়নে আজি সেয়েহে কাল ৰূপ ধৰি প্ৰকৃতিয়ে যেন কিবা বুজাব বিচাৰিছে জীৱনদায়িনী মাটি পানী বতাহ কি দিয়া নাই প্ৰকৃতিয়ে আমাক প্ৰকৃতিক লৈ আমাৰ সংস্কৃতি বাৰিষাই গৰকি যোৱা আমাৰ এই অসমখনিক জাতি ধৰ্ম ভাষাভেদে এই বুঢ়ালৈকে সকলোকে একেলগে সবল সংগ্ৰামী হৈ আগুৱাই যাবলৈ সাহসী কৰি তুলিছে কৰে আৰু কৰিব বীৰত্ব সাহস সহায় আৰু ঐক্যৰে পুনৰ মানৱতাৰ বিজয় ধ্বজা উৰিব আকৌ নতুন প্ৰভাত হ'ব